Crossover, 10 second shot clock, 9. Basket para kay Doug Johoy. Igot, layup, no good, dapat tayo nag-goal, tinuto, basket para kay Doug Johoy. Demol, pakto yan. Yan ang nag-dribble. Yan pa rin. Layup, no good, dapat na kay Igot. Igot may hawak ng bola na nag-dribble. 10 second shot clock, 9. Basket para kay Igot. Dagohin! Mungko pa. Back to Ekleo. Ekleo pick. No good, dapat na kay Tagkoy pa. Tagkoy pa rin. Sinunod, basket para kay Tagkoy. Favorite niya yun. Pang 20-20 moves na yun eh. Kain sa kanya yung pre. Yan. Pass to Igot. Igot na bitaw ng bola. Poleros ball. Time out. Gusto pa ang time out. Pass to Kawalan. Point of two. Remaining time 9 minutes and 10 seconds. Official score 10-6. 10-6 lamang Boleros. 10-6. Lamang ang Boleros. Back to the ball game. Igot, pass to yan. Tumira ng 3. Air ball. Sapa! Salubang! Tagkoy, big shot, basket para kay Tagkoy. What a big, what a shot. Igot big. Igot, umatake. Tumira, foul. Tagkoy. Second one. Tagkoy, second personal foul. Warning for penalty. Act of shooting. First throw basket. Last throw. Labot na kay. Temol. Pass, shot, pass. Penalty. Daniel, pass to yan. 10 second shot. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, labot na kayo mong kubak. Pinodok, labot na kayo yan. Yan, easy lang daw. Yan, pass to Igot. Igot nag-dribble. Igot pa rin, mag-take. Using the board. Labot na kay Tagkoy. Tagkoy, nagsunod labot na kay Temol. Point of good ball. Stop! Substitution guard. Parang nagpapan siya. Remaining time 8 minutes and 2 seconds. Temol, may hawak ng bola. Back to Igot. Igot nag-isip ko nang gagawin. Igot pa rin. Tumunggot. Tumira. Basket para kay Igot. Kung sa ere. Mungko pa nagtangka ng 3 points. Nakashoot ba, pre? Nakashoot ba siya? Isa lang. Dalawa ka lang. Temol nag-isip kayo ni pagpasa. Labot na kayo. Maputol. Kaya nakagalan. Hindi, nagdalawang isip siya eh.
Tagkoy. Tagkoy may hawak ng bola. Tagkoy nag-dribble. Tagkoy pa rin. 10 seconds shot lock na. Basket para kay Tagkoy. Ikot. Nagod dapat kay Temol. Temol, tinubak basket para kay Temol. Pasto Mungkuba. Mungkuba, hindi lang daw. Mungkuba nag-dribble. Mungkuba pa rin. Pumwes sa tres. Basket para kay Mungkuba. Ang dami na naman pang kwento mamaya sa inuman. Ikot, nakalusot. Left kaliwa basket para kay Ikot. Remaining time 6 minutes and 52 seconds. Tagkoy foul. Temol. Temol first personal foul. First team foul. Substitution left. Boy, sab ka muna. Bili ka muna yung yelo doon. Nagod ang unang tira. Last draw. Nagod pa rin, abot na kayo mong kupa. Foul rebound yun, pass to Tagkoy. Tagkoy nakalusot, pass to Ekleo. Basket para kay Ekleo. Parang nag-practice lang. Ikot, umatake, left kaliwa, basket para kay Ikot. Nagsagot palagi si Ikot ah. Ekleo may akong bola. Pass to Kawalan. Yan, may akong bola. Yan, set of play. Yan pa rin. Pick, reverse, nabot na kay. Yan pa rin. Yan, nag-isip ko nung gagawin. Yan. Pass to Ikot. Ikot nag-dribble, foul. Ekleo. Second personal foul, penalty. Remaining time, last 6 minutes and 10 seconds. Shout out sa 101 viewers. Basket. Ekleo pass to Tagkoy. Tumira na tres. Nagod na matakay. Magputol pass to yan. Yan nag-dribble. Yan close over. Nakalusot. Left hand basket para kay yan. Tagkoy may hawak ng bola. Tagkoy pass to Ekleo. Pass to Mungkuba. Nasa naman para kay magputol pass. Ikot pass shot. Basket para kay Ikot. Mungkuba set the play. Mungkuba nag-dribble. Timeout! Bulero. 21-22 in favor of Buleros. Pwede makainom. Ha? Ano na? Amor, pasa mo dito. Shout out sa mga manunood. Tagkoy, hawak ng bola, nag-dribble. Tagkoy pa rin. 10 seconds, 9, 8. Point of the ball. Yan sa tableau. Yan nag-dribble. For long 3. Basket para kay yan. Ekleo. Foul.
Yan. Yan, first personal foul, second team foul. Remaining time 5 minutes and 11 seconds. Tagay, tumungko. Pass tumungko pa po. Mungko pa rin nag-dribble. Mungko pa rin 10 second shot clock. 9, 8, 7. Laban na kay. Point of jump ball. Pass to Igot. Igot nag-dribble. Igot nag-isip ko nung gagawin. Pass to Maputol. Tinutok. Basket para kay Maputol. Tagkoy. Tagkoy ang hindi ko nang gagawin bumubungko. Tagkoy pa rin. Pass to Mungkupa. Mungkupa pa rin. Pass to Layon. 10 second shot clock. 9, 8. Substitution rep. Ayan na. Pinasok na si Paisa. Igot. Igot nag-dribble. Igot pa rin. Crossover. 10 seconds shot clock. 9, 8. Labot na kay. Igot pa rin. Igot tumungko. Tumira. Basket. Para kay Igot. Grabe naman si Igot. Unstoppable. Paisa, nag-dribble, nagtapas, tumagkoy, tinubok, labot kay. Point of jump ball. Igot, napitawan ng bola, para kay Mungkupa, basket para kay Mungkupa. Pass to yan. Yan, set na play. Yan pa rin nag-dribble. 10 second shot clock. 9, 8. Basket para kay yan. 3 points. Pass to Mungkupa. Mungkupa nag-dribble. Magkailang tawad. Mungkupa pa rin. Pass to Tagoy. Tumira rin na 3. Tagoy. 3 points. Igot pass to yan. Yan nag-dribble. Tumira rin na 3. Labot na kay Mungkupa. Mungkupa easy lang daw. Mungkupa pa rin. Pass to Tagoy. Tumira. Foul. Counted. Foul. Igot. First personal foul. 13 foul. Bonus throw. Basket, 3-point play para kay Taggoy. Igot tumira ng 3. Basket para kay Igot. Easy lang ang basketball. Paisa lang. Isip ko nung gagawin. Paisa crossover. Pass to Mungkupa pick. Mungkupa, traveling violation ka. Pass to Igot, easy lang daw. Igot pa rin, nag-dribble. Pass to Maputol. Basket para kay Maputol. Pinabato-bato lang yung bola. Tagkoy. Tumira. Basket para kay Tagkoy. Last 1 minute and 15 seconds. Yan pa rin. 10 second shot clock. 9, 8, 7, 6, 5. Labot na kay Tagkoy. Pass to Paisa. Pass to Igot. Basket para kay Igot. Time out, Team Boleros. Last 1 minute and 29 seconds. Official score 38-32 in favor of Point of Truth. Oh, meron yan dito. Shout out sa 200 viewers.
Back to the ball game. Simon. Diamond na lang. Skill ako. Last 1 minute and 29 seconds. Nagkaroon ng bola. Foul. Timon. Second, warning. Second personal foul. Warning for penalty pa lang tayo, ref. Ay, stop time ba yun lahat? Pass to the goal. Tumira agad ng tres. Laban-laban na kay Igot. Igot easy lang down. Pass to Simon. Simon pick. Simon. Pass to Igot. Igot pop. Shot. Basket para kay Igot. 1 minute and 15 seconds. Tagkoy. Tagkoy sa ka-play. Tagkoy ang dribble. Left sa kaliwa. Basket para kay Tagkoy. Pass to Simon. Pumira na tres. Lagot. Lagot na kay Paisa. Foul. Igot. Penalty, both team. Igot. Ina na. Second. Second personal foul. Both team penalty. Substitution ref. Last 1 minute exactly. Pasok na. Pasok lahat na mapasok. Ayan na. Pinasok na yung sikreto. Si Jose Rizal. Si Jose Rizal. Si Machong. Lagot. Laban na kay Timol. Timol. Pass to Simon. Simon. Pass to Abok. Abok gumamit ang katawan. Tumira. Lagot. Laban na kay Chapol. Bola ng Buleros. Last 48 seconds. Mungkuba. Mungkuba crossover. Mungkuba rin 10, 9, 8, foul. Simon. First penalty. Personal foul penalty. Both team penalty. Last 37 seconds. Last throw. Last 37 seconds. Laban ang kay Paisa pa rin. Pass to Pass to Diego. Laban na kay Tebo. Last 28 seconds. Pass to Abok. Abok crossover. Last 22 seconds. 10, 9, 8, 7, 6. Lagot. Last 13 seconds. Foul. Abok. Abok. First personal foul. Both team penalty. Last 9 seconds. Francis magalaw na. Ball. Basket para kay Matiyong. All-star yan. All-star Machong. Francis. Francis ah. Low. Yun. Last 5 seconds. 4, 3, 2, 1. All of the first half. 40-36 lamang yung Official score 40-36 in favor of Point of Team. video kita pa. Video kita dali. Wait lang pre, wait lang. Eh pre! Me, gusto mo na me! Ako, madi-komentary naman yung mukha ko. Gago ako kasi. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah!
Buni, kain na! Hoy! Why did you make it fun so you make it second and every time we go before you make it come around? The reason when you take it over gone, I don't see what I do anymore. The season, I have potential, but you know you have me recall. All this Ikap ng Paul. Tagoy, second personal foul. Ekleo, second personal foul. Paisa, second personal foul. Yung natawag hindi. Wala. Yung hindi natawag, wala pa. Kung gusto nyo matawag sa susunod, gamitin nyo yung foul nyo. Igot, second personal foul. Simon, first personal foul. Sayang yung foul nyo, gamitin nyo yung gamitin. Dapat yan, naging pa. Mababa lang, stop time eh. Abot yun. Stop time. Boy, kaibigan. Kapulo na ako, nangingitim na ako, bisa mo. Kaya mo, nangingitim na ako. Hala. Wala. Ito mo, kalahati lang tayo ba? Hindi lang yan nilagay niya. Ang wala lang lang. Ano? Nangarap. Bongi! Bongi! Hey! Ano sabi ko? Pre, pahin tubig, pre. Well, nakakaya mag-utos din. Mamaya sabihin, sobra ka. Sino ka ba? Yan narating mo sa buhay, parang tusa mo. Pagod-jain pa ako dyan. Mag-away pa kami ni Bully. Hindi na ako inuutosan sa bahay. Kautosan mo ako. Oh, bitin tayo. Mga insektong galing ka na dyan.
Yung mga batang di sinasadyang mabuo. Kaya makukulit. Kahit simula ko, pre. Bago ko simulan. Makalilo kay Bush. Ano? Umuya pa din. Game na. Back to the ball game. Second three, pasok na. Oras ko sa oras. Ay, dito wala. Point of shoot ball. Point of shoot. Jambol eh. Di ba may nawala kanina? Point of shoot ball. May ano tayo dito, may araw tayo dito. Ikot, tumira agad ng tres. Basket para kay Ikot. Tagoy, pass to mo. 8, 7, 6, 5, 4. Lagod na patakay. Boleros ball. Kaninong nanay yan, may dalang panungkit, oh. Paisa. Pasto kay Clayo. Kay Clayo, nag-dribble lang. Sunodaan na ba kaya yan? Boleros ball. Tagkoy, close over. Umatakil sa kaliwa. Basket para kay Tagkoy. Basta yun yan. 10 second shot clock. 9, 8, 7, 6. Second warning. Second warning for penalty. Second, ba't yun? Napunta kay Maputol. Pasto yan yan. Yan yan. Lifting violation. May dalawa pa kami sa moto. May dalawa pa kami. Pasto ba isa? Ikot. Ikot ang matake. Left sa kaliwa. Basket para kay Ikot. Nananahimik yung bench ng Boleros, ah. Tagkoy. Basket para kay Tagkoy. Si coach na lang ang pumapalakpak. Nasa dutaan na punta kay Ikot. Ikot pa rin, nag-triple. Pasto yan yan. 10 second shot clock. 9, 8, 7, 6. Basket para kay yan yan. Tagkoy. Tagkoy, nag-triple. Tagkoy pa rin. Basket para kay Paisa. Sabi Pasto yan yan. Yan yan nag-dribble. Yan yan pa rin. Set the play. 10 second shot clock. 9, 8, 7, 6. Lagod na mata kay Ikot. Foul. Mungko pa. First second. First personal foul. Second team. 6 minutes and 8 seconds remaining time. Lagod na mata kay Ecleo. Ecleo nilabas ang bola. Ecleo. Nakikita din si Ana. Pasto na go. Ay, 3 points. Ikot. Lagod na mata kay Tagkoy. Ikot.
Ikot warning for graduation. Penalty. Timeout team. Point of two. Remaining time last 5 minutes and 53 seconds. Official score. Official score. 68-57. 58 ay 68-57. They were a point of good on 6. Kaya nakapag-graduate na sila. Pwede mo ako, ano? Pwede ba? Ito ko tuloy pa ako dyan. 5 minutes pa. 53 seconds. Back to the ball game. Remaining time 5 minutes and 58 seconds. Official score 68-57. Penalty. Penalty tayo rep. First throw. Basket ang kulang tira, last throw. Baksa! 2 out of 2 para kay Dagoy. Ball, pass to yan. Yan, set the play. Yan, patay nag-dribble, lumatake. Nakasundutan, labot na kay Dagoy. Para kay Dagoy. Pass to yan. Yan, set the play. Yan, tumira na tres. Labot na kay Maputol. Pass to yan. Yan, lumatake. Pass to Temol. Basket para kay Temol. Pass to Dagoy. Dagoy set the play. Dagoy pa rin. Last 5 minutes and 24 seconds. Dagoy. Pass to Mungkupa. 10 seconds at the right. 8. Labot na kay. Labot na kay Leopold. Maputol. Dagoy. Penalty. Sub daw, sub. Mamaya na. Basket ang kulang tira. Last throw. Last throw. Nagod na kay Demo. 10 seconds shot clock line. 8, 7, 6, 5. Nagod na kay Dagoy. Basket para kay Dagoy. Di pa naman sila Substitution rep. Nag-time out na sila. May dalawa na time out na. Time out na yun. Isa. Kaya yan tumawag. Kanina yun eh. Tiki siya yan eh. Dagoy na naman. Offensive foul ka Dagoy. Third. Personal foul. Pasuyan yan. Umatake. Pasabit. Labot na kay Puleros ball. Last touch si Demol. Last 4 minutes and 55 seconds. Pass to Dagoy. Dagoy nag-dribble. Dagoy pa rin. Umatake. Kapitan ng bola. Labot na kay Leo. Labot na kay Leo pa rin. Fake shot. Labot na kay Leo pa rin. Fake. Leo pa rin. 3 seconds violation. Lain mo na si Cleo. Josh, payag pa ako, Josh! Pass to Demol. Pass to yan. Yan. Set the play. 10 second shot clock line. 8, 7, 6. Nasa putahan. Laban na kay Cleo. Foul. Yan. Third personal foul. Penalty. Remaining time 4 minutes and 23 seconds.
Lagot ang unang tira ni Astro. Pwesto. Ano ko lang kung tama na, tinis ko, magkakaroon. Wait lang, mamaya. Lagot dapat na kay. Yan. Yan nag-dribble. Nag-isip ko lang gagawin. Yan pa rin. Dinabas ang bola. Yan pa rin. Matake. Pasabit. Lagot dapat na kay Egleo. Dinabas ang bola. Last total. Pass to the goal. Basket para kay Tagohoy. Remaining 4 minutes and 8 seconds. Same ball. Umingay na, umingay! 70-66. Last total. Dapat na kay Tagoy. Layup. Lagot dapat na kay Abo. Pass to yan. Yan. Nag-dribble. Pass to Abo. Abo kumatake. Layup. Basket para kay Abo. Tagoy, tumunggo, lapit na ng bola, papunta kay Bungko Papig, Bungko pa rin. Pass to Eglete, 9. Pass to Abang Eglete dribble, lifting violation. Substitution rep, Oy, boy! Pati niya ang score. labas kayo dyan. Labas po kayo dyan, yung mga players, pati coaches, yung mga dami yung coach dyan, labas kayo dyan. Nire-referee tayo, antayin nyo. Dagoy fake. Dagoy, nagising ko nang gagawin. 10 seconds, shot clock 9. 8, 7, basket para kay Paisa. Last 3 minutes and 25 seconds. Igot tumatake yung layup. Nagod dapat na kay Paisa. Paisa, nasa tutaan. Dapat na kay Paisa pa rin. Pass to Tagoy. Tagoy, set the play. Tagoy pa rin. 10, 9. Basket para kay Tagoy. Final 2. Ayaw kayo, baka magkasakitan kayo dyan ha. Remaining time, last 3 minutes and 10 seconds. Official score. Dalawa na lang, 70-72. Dalawa na. 70-72. 70-72. In favor of point of two. Dalawa na lamang po ang kalamangan. 72 lang, bigit ah. Init si Manny Boss. Hindi lang ilalagay yan, gago. Hindi lang ilalagay yan, gago. Papa. Sabihan mo, boy. Ako na pumito! Alay na yung labi ko. Wala na lap-lap. Bastos! Nyakis ka yan, nyakis! Tayo magpapilog. Isa na lang. Back to the ball game. Last 3 minutes and 10 seconds. Isa na lamang po time out of point of two. Sa Waleros, dalawa pa. Sino kaya ang magkakampiyon? Yan, tayo haklang bola. Set the play. Yan, pass to Igot. Igot, nag-dribble. 10 seconds shot clock 9. 8. Nagod na kay Igot ang bola. Igot crossover. Igot ang matake. Lea, basket para kay Igot. Pass to Dagoy. Dagoy, set the play. Dagoy yung matake. Tumiran. Nagod na kay Mungkuba yung Singapore. Basket para kay Mungkuba. Last 2 minutes and 55 seconds. Palitan kaso lamang pa rin eh. Igot pa rin nagtitribol. Tumira na 3. Nagod na kay Yan. Nagising ko rin ipapasa. Pass to nasa tutaan na kay Dagoy. Tinutong nagod na kay Dagoy pa rin. Pass to Paisa. Basket para kay Paisa. Deadlock na po tayo sa 74. Yan nagtitribol. Yan gumagawin na to. Yan pa rin. Matake. Basket para kay Yan. Yan ba pang kusal game ni yan eh.
Dagoy set the play. Last 2 minutes and 25 seconds. Dagoy, foul. Abok. Second, penalty. Second personal foul, penalty. Both team ba? Basket ang kulang tira. Last throw. 2 out of 2 para kay Dagoy. Deadlock na ulit. Ikot. Ikot set the play. Ikot pa rin 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Nagod na wata kay Mungkuba. Mungkuba nilabas ang bola. Mungkuba lagi sa ganyan mapasa. Pass to Dagoy. Dagoy nag-dribble. 10 seconds shot clock. 9, 8, 7, 5. Abok. Third personal foul, penalty. Last 1 minute and 48 seconds. Huwag kayo pumapasok sa loob. First throw, no good. Last throw. Sino? Last 1 minute and 48 seconds. Basket. Sakit to the left. Same ball. Yan. Nag-dribble pass to Igot. Igot. 10 seconds shot clock. 9, 8, 7. Basket para kay Igot. Last 1 minute and 31 seconds. Dagoy crossover. Dagoy pa rin. Nakalusot. Left sa kanan. Basket para kay Dagoy. Huwag kayo pumapasok sa loob, boy. Pass to Igot. Igot set the play. Igot ang matake. Bumunggo. Basket para kay Igot. Sagutan sila pre. Sagutan lang yung dalawa. Dagoy matake left sa kaliwa. Nogod na wata kay Igot. Igot nilabas sa bola. Lifting violation. Final team Lamos. Tigisan time. Remaining time, last 1 minute and 7 seconds. 80-79 lamang dito. Official score 80-79. In favor of point of duty. Tigisan time mo. Tag-isa na lang ang timeout nyo. Inom na sa akin ako. Hindi niya alam kung ano sasabihin mo. Nakasama ba? Ay, oo nga pala. Pay pa ako! Ganda mo ta. Ay na. Josh, pay pa ako, Josh! Back to the ball game. Remaining time, last 1 minute and 7 seconds. Wala lang ito kaya. Hindi ito mga mali. Wala natin! Pass to Dagoy pa rin. Last 1 minute and 1 second. Basket para kay Dagoy. Labang na bola isa. Ang team naman. Yan set the play. Yan nag-dribble. Pass to Igot. Last 53 seconds. 10 seconds shot clock. 9, 8, 7. Nagod na kayo Mungkuba. Mungkuba nilabas ang bola. Pass to Dagoy. Pass to Paisa using the ball. Basket para kay Paisa. Last 41 seconds. Yan, Pink. Yan pa rin. 10 seconds shot clock. 9,
8, 3 points para ilan yan. Last 31 seconds. Oy, Dagoy, matake, foul. Third personal foul penalty. Penalty. Last 27 seconds. Patay mo na yun. Hindi pa tapos na lang yung ano. Kumakain nyo, oh. Baba nga mo na doon. Goy! Doon sa gilid ka lang. Taas ang taas rin. Ganyan. Last 27 seconds. Temol may hawak ng bola. Temol, tumira na tres. Temol, 3 points. Ay, sigot pala. Last 19 seconds. Warning. Baisa, warning for graduation. Warning for penalty. Last 13 seconds. Angat mo yan! Iangat mo! 12, 11, 10, foul, Baisa, grabe! Penalty. Last 10 seconds. Lagod ang Olympia, last draw. May tigisan time out pa kayo, both team. Ten, 9, 8, foul. Last 8 seconds. Oh, yeah, second. Nakabal! 14 penalty. Basket ang tulang tira. Basket. Timeout, Team Buleros. Official score 88-85. Table of point of Duke. Basta salita dyan ba? Hindi ko narinig sinasabi nila. Tawa din siya. Gagawin na. Ha? Harap mo sa ating inay. Parang mas marami na nun. Hirap na marami na. Ako, ikaw na. Ikaw yun na. Tanga, pipindutin mo lang yun eh. To the ball game. Last 8 seconds. Oh, di ba? Dumawa yung viewers. Naging 403. Kaya nga 102 lang eh. 6, 5, 4, 3, 2,